Hello guys, good morning. Mga unta, mamahaw ta. McDonald's dati? O, parito ha. Kain tayo ng pamahaw. Itong ulam natin guys, Ginamos. ginamos Wow. with sili at saka ito, yung talong. Yung si Tagalog ka Talong. Di, talong. Talong. Talong ka o pansit. O. Ginamos. Guys. Na soft drinks. Guys. Nga unta. Ako sa ta. Tara. Ayaw, tara. Atras gamay. Ano ka ba ka ng drinks? Yan, hawa na.